Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Isagot kada kayo, the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines, the Storya Anapauluan. Salpag ni Ayat. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Ay, Piman. Ay, nako. Sos. Apa yan, Chairman? Ah, Agkat-katawa kayo, magngagmaymay sa diti opisina ti barangay. adalang pagkakatawak. May papan kadagiti mapaspasamak. Maipapanitian niya. Di mo pa'y nabuya. May papan man iti damag iti may sa na nga tong opisyal iti may sa apagilyan. Oh. Hay, naakusara na nagkurakot. Nagusar pa iti helmet tapno sanda mabigbig piman. Ngem nasurutan daket kinamat kamat da iti karaya na kinabkabel. Kati nulod dangin takdang. Ayapo ayam. Nga road. Nuan niya laditan ti mapaspasamak dito lubong. Anya nga tadumeng. Nukasta mo ti aramidin da kadag iti maatap akurakot iti pagilyan tayo. Ha? Siguro mabuting danan niya. Nang runa kadag iti opisyal ang mainaig kit di Ngamawan? Nalukay pa'y lang tilintag tayo. Ti kunayo kit di tatang. Ti sistema ti bulok. Ti madi akas kuna ni presidente. Yan. Agasam, idi pa'y lagayam anya na dyan 2002 wino 2003. Anang rugi ti kasta sistema ka na. Ti ngamin makapasurong. Dagiti launay ghost project. Adan sapay naminduaan na punduan. Awan mo tinasawa project. Winusan, nalpasan, ngamidawatan da pa'y lang iti pundo na. Dagiti sinalbaga talaga. No panunutin, awan basol te kontraktor. Ta naaramat lang. Inaramat dagiti buaya nga opisyal. Malinaklay labi, oras lay marin. Mapalpal na idagam, katikap to'y linaw. Samit day kugit mo, binangon ng kuntampol. Lapod sa linggas mo, Na yun. Kung nabla na pintas ni boses daw. Ay, apoy. Pag kunaan pa lang ti boses ko, ay bakit susapo?
Itayak pa, yamang buy-buya kan kajak lag tagaray. Sa Tas ti busis da. Di lang mabaid. Nye, nagtamtamaan nga ni andong Freddy Aguilar ka no. Graraman. Oo. Amok pa'y mutla na ti busis ko ti ginustom. Naglaing. Kanaw. Nga lagi din. Pakawan mo ta. Kung dilibi ka pa'y mutlang ako nakmoy. Pagyo ba, tapay kayat kay di aya nga maid saan mo. Apo aya. Isan mo ka din nga ilibak tamok pa'y mutla. Apay, papanam, tako namlan manganak ka manan iti kasar. Sigod madagas ti panagar-arwat ko kasla congressman. Adan sakit sa bali, agaraw mo manan ako naka. Na, niya sa bali agaraw. Natural, mapanakit barangay hall. Sa bali man ako nakon. Di ka kagyaman ta natarakit yung asawam. Ay na, mabain ka di tangay bagbagam. Mapanak malangin. Talaga ka di ngagkabaw kan Kastam lata na kanayaw. Yay. Salbag ni ayat. Nakabitang akpay lagayam ititwalya. Nini. Asino nga tamo dahito akong di awag. Saan mo't anak ka phonebook dito yung cellphone ko? Adawag mo doon. Pwede mo sumbatan. Rosa, saan mo't anak ka phonebook? Ang mga dagiti manin awan maaramid na No saan mo am mo? Apay ngawagan na ka? Diyak man mo. Kasano kumaan na amuan dati number mo? Adda ka kasta, Rosa. Dagiti awan maaramid na. Agparbuda iti number. Kat no natsyambaan da nga adda akin number. Ditan ang makitext mate dagiti scammer. Amo ka? Saan mo asungsung batan? Tawustong addaa? Ne? Saan mo't Istalyo lalaki. Pudno, Rosa. Saan ko nga mo dahi dyan nga imawag? Aday ta. Sungbata mo. Ang mga no gumurakan ka. Ang mga no dapay date yo. Rosa, mabitlaan. Rosa! Rosa, mabitla. Aray ko. Pabanalbag na pa'y tirita. No, sino kiti mo dahil umawag Padasin na ti umawag na bukawa. Na, talaga adi sumardag. Aray ko man, ag-text nga umuna sa umawag tapon amok na asino. Hello? Asino ka? Salbag ka. Gapungin ka. Nakapungtot ni Rosa nga sawak. Buwisit ka. Antay ta. Inagtap ko. Disturbo ka lang arutan. Inrobo nakpay. Cellphone mo, Doming. Ada caller. Asino dahi ta? Amok pa'y. Sungbatam Wano siya kung timang sungbat. Sungbata mo Imbaga ma. No text mate mo da ito agalwat ka. Anya, text meet ka dyan. At daya mo. Sigurado ka? Uy, asino nga min daya? Awan mo tinagan to caller. Hello? Hello? Mabalin ka diya kasarita ni Kasinsinduming? Sino akasinsin na da ito Ni Babs, iti barangay Kakwasitan. Ay, sige, kasarita. Kasinsin mo, Babs, kano iti barangay Kakwasitan. Babs nga. At daya mo kasinsin ko kastanagan. Hello? Asino da ito
Hello! Kasi si Doming. Anya ka mo tan. Di pa ilakalman nga mawawag ak. Di nakmadlakad siyong bata rin. Ha? Nagsasawandak pa imod. Siya kiniisan mo Bobby. Babs in short. Ay, lokasta. Siga tay awag nga awag na pagbiddutan pa yun ni Rosa at Tixmit ko. Buwan kasi sin. Kasano, saan nga min anak ka phone book, tinumber mo? Di ka man ngamin nag-text ngayon mo na. Diyak ngamin ugali ti sumungbat iti awag. Adi naka phone book, taado ti manglukluko. Manglokloko? When mo textmate mo. Awan Tixmit ko kasinsen. Anya, nakaawag ka man kasinsen? Agpasyarak man dita, kasi sinduming. Makapadukod dito yan mi. Ken, makaboring. Awan maaramid eh. Umay ka ah. Agpaiso? Awan mo dakas na. Nasayat kit day. Tapno, makiinilo ka mo't kasinsen. Sige kasi sin. Umayak nga ron dita. One of these days. Po, takundi English pa yun dito ya. Siyempre naman kasi sin. Uri kaskasano. Meron naman akong bullshit na English at Tagalog. Temok kita dakay di bagyaw kasinsen. Nagawid ako dito yung lugar mi kasi sin eh. Isu ah? Narigat na ang buhay sa Bagyo. Adot mga tira kang nakitjay. Nga agpapanbaka. Nuwang kan uray dagiti makalugalag iti jeep. Wawa talaga. Daytan na kasinsen. Sige nga ron, kasinsin. Uwa na. Sige. Bye-bye! Chup-chup! Mua-mua! Bye kasinsen. Jalaki di mo. Tini kasinsen ko. Rosa. Ni ka di, Bobby, nalakayan abarong to? Rosa. Unak no agaawis ay. Saan mo igayam? Nasurok ako rintanan. Iswaya. Isu ka no gayam. Di awag nga awag iti kalman. Ha? Tay nagbiddo tama Tixmit ko. Salbag ijay. Di mo ngamin nag-text ngayon mo na. Anya ka na? Day jay. O may gano pumasyar ti luko. Mala, nasayat mo Rosa. Nabayag mo't ngamin na di kam nagkita. Ti amok pa'y gidi ka taday jay bagyo. Hindi, so. Rosa, iso nga urayan ta. Narigat mo't nga ibagak asaan. Ang mga nuad dapay maibagada. Kadwan ah. Aguray ka. Kasla nga imay manen dito eh. Wen, imay, kasta una yung sakit tinakam na. Tabi na stayed tayo inaram na dito. Malagip ko. Saan da kinayat gapu iti boses na. Wen, gusto ka Rosa. Kahit awanan dumadakin kasinsindigong. Ha? Ay, ungang paiso. Awan pa'y no kadakwada. Nabasted da gapu iti boses da. Tiloko ijay. Sinukatan na pa iti birngas na. Ungang paiso. Babs? Uy, dahil tatimbirngas na, kaputa babalo nga rod, nagatidog tatimid. Babs, tapno dismulado ba sait nga tidog titimid na. Saan aya daytay kasinsin nga da samsamantong na dayjay? Ay, amok pa yan. Isunsa. Unay tada samantong na. Ay, kat ano sa arusa? Anya nga rod, narigat mo't no saan nyo sa nga ilyon. Adanto kat makuna dagiti kakabagyan ni Domeng. Una. Amok mo't day takot, nanang. Narigat, no damakunadakan ka. Iso pakitablat tayo da, itinasayaan. Wen, saan kayo ang matanagan? Siyempre, kang rona na pagbainakat ni Doming Analangan ti makunana, no jak pakisangwan anasaya at dagiti umay akabagyan na. Ay kat, uwan mo't Mala, makaamudang agkasinsin
Oray, taamok nga isudan tumat lang tagkuyong. Nay, talaga, mate. Nakapaado ka ni titarakan mo, Domeng. Dapay bakan. Un tatang, ado nga minti makanda. Nagdadak ka lagi tituro, nay. Un tatang, naggapo di Australia ti pulida kita. Kan adapay naggapo di Batangas. Nangina ti karnit kalding ita. Iso adakkel ti maganar ba? Baring ano, sana madalapos ida ito'y sakit, tatang. Nangrunat ti foot and mouth disease. Ay, sana parikot da ita. Kas may sa doktor ti ay ayop. Amom no niya ti rumbeng ramidam kadagiti tarakin mo. Uwan mo't kadiya, tatang. Mainjeksyonan da maminsan iti makatawan kontra iti anyaman a virus. A posible akumpait katakwata. Sa balila nga talaga no may isa ka veterinaryo. Tamom amin nga aramidam tato maiwanam dagiti tarakin mo. Dahita, tikas ka na, tatang. Iso na pintas da ito'y ana panunot mo. Livestock nay, organic farm pie. Uwan, tatang. Napintas nga investment da ito. Dagiti rugit, dagiti tarakan. Isumad lang, hindi maurnong makompost, mausara aganagan, dagiti nagduduma anatan. Wow! Talaga! Da nakita daytan, ijay Santo Domingo. Kastoy ti kayat ko pag naudan. Itun talaga asumarding ako. Akas public servant. Mabalin, Mike. Kan sana parikot ti masidapay, adda inaramid ko a fist pan. Ay, dayta! Kan, adda dipwil ko. Kat, windmill ti mang bomba, tatang. Nakita ko nga ro, diday. Inapod na. Nagsukatak iti danom iti fist pan. Agdiritso mo iti kanatangan. Nayo naganagan mo ti danom. Siyempre, darugay, iti lamais. Naglaing ka na ng panunot iti data, bro. Dom! Si ni Rosa dito'y pasto. Damat kadwana. Kasi si Doming, I'm coming. Ni kasinsin babi, tatang. Umay ka nung pumasyar. Ay mayat nga ro da. Nang runan o ipartyam iti may sa kadagati bumaro akalding mo. Mabalin lata, Saan ka ngagdanag kasinsin? Tulungang ka amang ipasto kadagiti kalding ken bakam bayat nga andak ditoy. Alaman nga rod kasinsin. Nagbakasyon mo ni bayaw digong akad-kadwak dito. Kan pamanawak mo kasi mapanak ijay barangay hall. Nagado nga minatrabaho kasinsin. Kagawad ka pa iti barangay. Veterinaryo ka. Hasendero ka pa, Talaga kasta, kasinsin. Nakag-agawa ka ngamin. Awan mo't anak iyo. Yun lang. Talaga kadi-adi kayo maadan iti anak? Kin ipagrosya kasinsin? Adan to, kasinsin. Diyak maawanan ni tinamlama. Kahit, siga, awan ka da talagang tipanggap mo mga asawa. Handa Ising nga ro da imayak ditoy. Tagbiro ka kiti asawaek. Ay sus. Malas mati love life ko ijay ayan mi nga akakwasitan. Apa? Salot ki jabyag. Danda ni adda linabahak tilapayag na. Apadak barbero. Apa man ay? Kasano kasinsin? Intangal na ni Sarah ano biyak. Manang? Wan kasinsin. Iso nga'y mayak. Tabarang may liwliwag ko ti sakit tinakam ko. Kin makasawak matan dito'y kasinsin. Yan. Apa? Awan sa bali nababalasang ijay lugar yaw. Malaksid kin Sara ako na. Aduda Ngam
Padak mat nga rod ida. Amin ngisit. Unya. Sus, kasinsing. Kasano ang makaaram ka no nakauyaw ka may. Saan aki na uyaw kasinsin? Ibagbagak lang ti pudno. Aya. Sos. Narigat tinauyaw kasinsing. Ah, Ang mga lukas tantuki di ti maasawa. Good morning, Kagawad Doming. Kan Chairman Gusting Anataraki. Ay, sus, data man. Anya? Ay, agtugaw kayo Ay, uray man manumot ti umay asa nga ili. Ano kas kada kay ti kalapan. Ay, uray saan mo tapod no agwapo Haman. Gwapo kayo, Chairman. Nataraki kayo. Apo, alakit win man latin. Insan babe? Agsao ka mat ay, at dagayam sa ngayon nyo kagawad. Kasinsin ko. Po, nagpintasyon ti katwan. Hello, Manong Gwapo. Siyak ni Joy. Ay, kanuan gayam. Isumat ni Christine, a best friend ko. Nimot babe kasinsin ko, Joy. Christine. Manong Babi. Babla angen. Natilmon samot tan tidilam. Di ka matan agsao. Kan sang kakita matan ni Christine. Managbabay na talaga to kasinsin ko, Joy. Isu nga aging gaita. Awan pa'y asawa na. Kasta? Una yan. Christine, apa yan? Agkin-kinita kayo matlatan kini Manong Gwapo. Kan naabungan matlatan day tangiwat mo tipan nyo. Hoy, insan Babs. Kwa, sorry insan. Naimayangak matan. Ala? Itala ka di ang nakakita ka, itikas kini Christine, tanaimayang ka. Sa bagay, talaga ang napintas ni Christine agayem ko. Kan, amom, agbagay kayo. Agpaisut ako nam, Joy. Awan, hayam mo kon. Agkabagay dala unay. Nagtumpong dan. Wan, Chairman Taraki. Magustwak ti boses ni Mang Babi. Unique. Kabos-boses day di artista ababalo. Kanya nga rod, kasara na. Yan. Ay, di wow. Ay, katanya pa lang arot ngay. Kasaran Oh, Kristen, nineng. Agsako kamutan na oray dakos. Ay, joke. No kayat mo ni Babe win no Babs. Akasinsin ni Dumeng. Kasar ka daun. Iso ti makam mo iti baka maparte at dapay kalding na win no baboy. Oh. Agin nalamano kayo, insan Babs. Kun Neneng Christine. Hello, ading. Nagpintas ka man. Anong apigil? Pugi? Ay, sus, Mariote! Init sa mati imakmanong? Ay. Las ka pa imot nga rod! Ngamuna yung nagasikyasat mo, Paps! Awan manan balpak manan awan ka talaga! Awan dagas na, oray kasta ni Christine kasinsin. Taan napintas, kan nagpada kayo lang mat. Kastamot lang, ti boses mo. Ay, awan. Nagtagtaga-inupak manay. Ditan papagayam tinaggibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagaynep. Dito'y drama tayo, Doming, mabalin amin. Isagsagot kada kayo
the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!